बाप पुआ झील खाइबे चिकेन तरकारी हम दबा स्टाइल हलदी पड़ो देखो हलदी पड़ा सब मसला तेल पड़ा एना गोला गला मैरिनेट हाँ छाड़देले आम बादाम काजू पानी भिजा कड़ा हो पेस्ट कराला देखो तेल पकड़ा आलू भजिया आलू पकड़ा जी पकईद आलूटा टे सीझ ग्राम चिकेन ये टमाटो ना अदा रसुण पेस्ट टमाटो प्यूरी काजू पिस्ता बादाम पेस्ट है पियाज गोटा मसला भाजीगला सीझीगला काटदबा काटदे बसेगा पुआ जिम जाऊ तो चिकेन चीजा बसी सी खाइब एपटे तेल पकाला नाली हाँपाई चीनी पकईदबा तरकारी नाली हो जाऊ गोटा मसला पड़ा कटा पियाज अदा रसुण पेस्ट पड़ो लंका गुंड पकेवा टी हलदी गुंड पकेवा चिकेन पकेवा देखिए तापर चिकेन मसाला चिकेन मसला पड़ा मसला कषि हम मसला कषि आसला तापर आम चिकेन पकेवा चिकेन पड़ला जो चिकेन का इमिति कषिबी मसला भितर पशिब आ पानी फाणी दबार ना से भितर भितर चिकेन भितर तार मसला पशि कषि सीझी से चिकेन सीझी आसला टमाटो पेस्ट करते सब पकईदबा आलू टे पकईदबा मिक्स करदबा चिकेन पूरा सीझीगला चिकेन आलू सीझीगला काजू आ बादाम पेस्ट पड़ा देखो मिक्स हम कषि हम कषि हो मसला उपरक उठ जान ग्रेवी है
ଚିକେନ୍ କଷି ଆସିଲାଣି, କାଜୁର ବାସ୍ନା ଆଇଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଖାଇଲେ। ହେଲା ବାବୁ, ଆଇନେ ଚାଖିଦେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡିବ, ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା। କାଜୁ କାଜୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପୁରା। ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏ ମସଲା ଟିକେ ଭିତରେ ପଶିବ, ପଶିଗଲେ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ତ। ଆଉ ଘରେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଢାବାରା ସିନା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଖାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଭାତରେ ଖାଇବେ ନା, ସୁଡ଼ୁଡ଼ିଆ ରହିବ ଆଉ। ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଥରେ ବାଢ଼ିଦେଲି, ଖାଇବି ପିଲାମାନେ। ଢାବା ଟାଇପ୍ ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଖାଇବେ, ଖାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ। ଖାଇକି ଚିକେନ୍ ଭାତ ସାଲାଡ଼ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଘରେ ଖୁଆଇବେ।